ଆପଣ ଯେନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ସେନ ତ ପ୍ରମୁଖ ତିନଟା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଲଢ଼ୁଛନ୍ ପୁଞ୍ଜିପତି। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ଲଢ଼ୁଛନ୍ ତ ଜିତମି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ କି? দেখুন এথর প্রথম থর করে 2024 রেঙ্গালি নির্বাচন মন্ডলী পহলা করে ভারত সংবিধান জিত হবা ইন গরিব দুঃখী কটিকিয়া মানকর জিত হবা ইনর মা ভৌণী মানকর জিত হবা পুঞ্জিপতি মানকর হার হবা পয়সা বালে হারবে ইন আর গরিব মানে জিতবে ভোট বালে জিতবে। এথর পরিবর্তনর গোটে লহরি চালিছে রেঙ্গালি নির্বাচন মন্ডলী আইটাকে কেহি না অটকে পার লোক আমার সাঙ্গে অছন জনসাধারণ আমার পাখে অছন ভোট বালি আমার সাঙ্গে অছন আর নোট বালে পর এথর নাই চলে নোট বালে কাহার সাঙ্গে অছন যে জনসাধারণ বুঝি সারিলেন। তো আপন কেন সবু এজেন্ডা নেইকিরি রেঙ্গালি কন্টিজেন্সি এরিয়ারে কাম করবি বলি আপন ভাবিছন? দেখুন অনেক ইস্যু হচ্ছে রেঙ্গালি কন্টিজেন্সিরে। দেখুন হীরাকুদ ড্যাম খাইকিরি দি ড্যাম তরা লোক পানি না পাইবা চাষী পানি না পাইবা আমার লোক পনিপরিবা চাষ কলে ବି ବିକି ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ଦିନକି ଆମର ଏଇନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ପାରବାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆର୍ ଗୋଟେ କେନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସେନ ଆରାମସେ ସେମାନେ ବିକି ପାରବେ। ଇନ ଧାନ ଲାଗି ତାକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ନେଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ନାଇଁ ପାରବାର ମରୁଡ଼ି ହଉଛେ କମ୍ପାନୀକେ ପାଣି ଯାଉଛେ କମ୍ପାନୀ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମିନ୍ ଠକିକିରି ନଉଛେ ପୁଲିସକେ ଆଗରେ ରଖିକିରି ନଉଛେ ଇ ପ୍ରଶାସନ ଠକୁଛେ। ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 12,000 आमर सर्वे कौन 12,000 लोग आवेदन करिछन जे घरडीह पट्टा पाइबार लगे से संगे अच्छन जेन माने सत्ता के आसुछन जेन माने जीतिकी जाऊछन विधानसभा बसुछन से नहीं चाहबार कहे जे ई गरीब दुखी माने जेन माने कि घरडीह जार पके नहीं से घरडी पट्टा पान बोले नहीं चाहबा इमाने नहीं चाहबार माने घर पान बोली गिरी इथर संविधान जीत हेबा रेंगाली अंचल जनसाधारण जीत हेबा गरीब दुखी मान जीत हेबा माँ भौणी मान जीत हेबा और इथर समस्ते पटा भी पाइबे घर भी पाइबे विभिन्न प्रकार तक व्यवस्था करा जिबा और संविधान में जेन सब व्यवस्था करा जाइछे सेटा इथर रेंगाली देखाबा पूरा ओडिशा के जे जण यदि एमएलए जीती हेकि यदि जितले विधानसभा के जिबा तार क्षमता काना तार दक्षता काना से काण करि पारबा निजर माँ माटी लगी निजर अंचल लगी सेटा इथर रेंगाली देखाबा आ इथर स्वाधीन प्रार्थी जितबा एवं ई जेति भी पैसा वाले पुंजीपति नोट वाले अछन आर भी वोट वाले जितबे। वर्तमान तो ओडिशा रे शासक दल भी निर्वाचन रेंगाली विधानसभा रे लड़ुछन आ मोदी ग्यारंटी लहर भी लगी तो आपण स्वाधीन प्रार्थी हिसाब से केन भरोसा नहीं लड़बे? मुई ना लड़े कि आमे ना लड़ू लोग लड़बे जनसाधारण लड़बे लहर काहरी ना लहर समाज रो अच्छे जनसाधारण को लहर अच्छे इमाने भोट देवे के दिल्ली रू भोट देने आसे के भुवनेश्वर रू भोट देने आसे तीनों लोग भोट देवे तो लहर काहरी ना जनसाधारण को लहर अच्छे और ई लहर सब बेले